Imagine it's October 1947. You're sleeping in your house in Muzaffarabad and gunshots. आप उठते हो और देखते हो किसी ने आप पर हमला कर दिया और सोचते हो ये लोग कौन है और ये क्या हो रहा है. So this is the start of first Indo-Pakistan war, or better known as the first Kashmir war. फर्स्ट कश्मीर वॉर को समझने के लिए हमें इससे पहले होने वाले इवेंट्स को समझना पड़ेगा. इस स्टोरी की शुरुआत होती है पार्टीशन के टाइम से. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट की सर रेडक्लिफ की, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर थे, कि आप सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न करें ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ एंड हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी लाइक दीज. और जो लाइंस सर रेडक्लिफ ने ड्रॉ की वो ये थी. लेकिन ये जो कश्मीर का एरिया है, इट वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड वॉज रूल्ड बाय राजा हरी सिंह, जो कि एक हिंदू थे. एंड ही स्टेड न्यूट्रल, क्योंकि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे. राजा हरी सिंह, जो कि श्रीनगर में रहते थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूरे कश्मीर पर टैक्स को इंक्रीज़ किया जाए, और टैक्स इंक्रीज़ की वजह से काफ़ी हंगामे हुए. पूंछ के लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया. कुछ ही साल पहले पूंछ के 60,000 जवान वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे. सो व्हेन दे रिटर्न, सबके पास अपनी अपनी गन्स थी और वो सारे वेल ट्रेंड थे. राजा हरी सिंह ने जब देखा कि पूंछ के लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया है और इनके पास गन्स भी हैं और वो ट्रेंड भी हैं, तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूंछ के लोगों से उनकी गन्स ले ली जाए एंड जम्मू प्रोविंस के मुसलमानों को भेज दिया जाए towards the district of सियालकोट, जहलम, गुजरात एंड रावलपिंडी by the डोगरा आर्मी. लेकिन जब डोगरा आर्मी ने कहा पूंछ के लोगों से कि अपने अपनी गन्स हमें दे दो एंड गो टुवर्ड्स द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान, पूंछ के लोगों पर काफ़ी प्रेशर था. पहले टैक्स इंक्रीज की वजह से, फिर उनकी गन्स लेने की कोशिश की गई, और अब फोर्स्ड माइग्रेशन. दे सेड इनफ इज़ इनफ एंड दे स्टार्टेड अ रिबेलियन अगेंस्ट द डोगरा आर्मी. जब डोगरा आर्मी को पता चला कि पूंछ के लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है, तो राजा हरी सिंह के ऑर्डर पर उन्होंने मैस किलिंग शुरू कर दी पूंछ में, और 2000 पूंछ के मुसलमानों को शहीद कर दिया. उन्होंने ना बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, किसी को भी नहीं छोड़ा. और जिन लोगों ने इनकी बात मान ली कि हम माइग्रेट करना चाहते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो उन लोगों को सिस्टमेटिकली मार दिया. एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल अल जजीरा रोड, इन मिड October, the Dogra army troops began expelling Muslim villagers from Jammu province. The refugees were sent on foot towards West Punjab, later to form part of Pakistan. On November 5th, Kant said, the Dogra army soldiers began another organized evacuation of Muslims, but instead of taking them to Sialkot, as they had been promised, the trucks drove them to forest hills of Rajouri, district of Jammu, where they were executed. ये मैस किलिंग देखकर कुछ पूंछ के बंदे पश्तून ट्राइब्समैन के पास आ गए कि हम लोगों पर राजा हरी सिंह की डोगरा आर्मी ने अटैक कर दिया है और हमें मदद की ज़रूरत है. इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट पाकिस्तान आर्मी ने 20 ग्रुप्स बनाए, 1000 मैन ईच के, एंड ट्रेनिंग एंड गन्स प्रोवाइड की इन पश्तून ट्राइब्समैन को, एंड दिस वाज लीक्ड टू इंडियन आर्मी फ्रॉम सम लोकल सोर्सेज इन श्रीनगर. एंड इस मिशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग. ऑपरेशन गुलमर्ग का मोटिव था श्रीनगर को कैप्चर करना, क्योंकि अगर श्रीनगर कैप्चर हो जाता तो इंडियन आर्मी का जहाज़ वहां पर लैंड नहीं कर पाते, और बाय रोड ट्रूप्स को भेजने में काफ़ी टाइम लग जाता और हैवी मशीनरी का पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता. पश्तून ट्राइब्समैन ने स्टार्ट लिया मुजफ्फराबाद से एंड मीरपुर से वर्ड्स श्रीनगर, और काफ़ी तेज़ी से पश्तून ट्राइब्समैन ने एरिया कवर किया और बहुत ही जल्द वो श्रीनगर के करीब आ गए. और जब राजा हरी सिंह ने देखा कि रेबेलियन श्रीनगर के बहुत करीब आ चुकी है और उसकी डोगरा आर्मी हार रही है, तो ही फ्लड श्रीनगर एंड ही वेंट टू दिल्ली एंड आस्क्ड फॉर हेल्प कि मैं हार रहा हूँ, मेरी मदद करो. क्योंकि कश्मीर किसी भी न्यूली फॉर्म कंट्री इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, बिकॉज राजा हरी सिंह स्टेड न्यूट्रल. तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साइन कर दो कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, देन वी विल हेल्प यू. तो राजा हरी सिंह ने कहा कि साइन कर देता हूँ, लेकिन आफ्टर द वॉर देयर विल बी अ रेफरेंडम एंड लोकल पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती है या इंडिया का. सो ही साइंड द टेम्पररी एग्रीमेंट एंड इंडिया ने अपने आर्मी ट्रूप सेंड कर दिए श्रीनगर में इन सपोर्ट ऑफ राजा हरी सिंह. और यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉपर जंग की.
اور جب ٹرائبسمین نے لوکل پاپولیشن کے ساتھ ریبیل کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ٹورڈز دا نارتھ گلگت اسکاؤٹ نے بھی جوائن کر لیا اینڈ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ گراؤنڈ ان اسکردو. ان کا اٹیک اتنا فاسٹ اور اتنا افیکٹو تھا وہ کارگل اور خالصی تک بھی آ گئے اینڈ ور میٹ ود ہیوج ریزسٹنس بائی دا انڈین آرمی اراؤنڈ خالصی. انڈین آرمی نے ان کو تھوڑا پش بیک بھی کیا لیکن زیادہ دور تک نہیں کر پایا. مین وائل ان پاکستان جب انڈیا نے اپنی آرمی سینڈ کر دی شری نگر میں تو قائد اعظم بھی پاکستان آرمی کو سینڈ کرنا چاہتے تھے ٹو ہیلپ دا لوکل کشمیری پیپل. لیکن اس ٹائم پہ دا آرمی چیف آف پاکستان ایک برٹش جنرل سر فرینک میزروی تھے اینڈ ہی ڈینائڈ دا ریکویسٹ ملٹیپل ٹائمز. اینڈ ان فیبروری 1948 واز سکسیڈیڈ بائی جنرل سر ڈگلس گریسی اور قائد اعظم کے آرڈر پر انہوں نے پاکستان آرمی کے 3 بریگیڈ بھیجے ٹو فائٹ ان کشمیر ان مئی 1948. اور جب انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی جنگ جوائن کر لی ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس چلے گئے کہ وی آر فائٹنگ اوور کشمیر اینڈ وی نیڈ اے سیز فائر ایگریمنٹ. یونائٹڈ نیشن میں کافی بحث ہوئی بٹوین پاکستانی ڈیلیگیشن اینڈ انڈین ڈیلیگیشن کہ کشمیر کس کنٹری کے پاس جائے گا. پاکستان نے کہا کہ کشمیر ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے اور جو لائنز سر ریڈ کلف نے ڈرا کی تھی ان کے بیسس پر کشمیر از اے پارٹ آف پاکستان. انڈیا سیڈ کہ راجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو انڈیا کو دے دیا ہے. دس از آلسو ڈاکیومنٹڈ. انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے پہلے پارٹیشن پلیبیسائٹ کا پلان کہا تھا. انہوں نے یہ پلان کہا تھا کہ جموں اینڈ لداخ وڈ گو ٹو انڈیا, آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ایریا وڈ گو ٹو پاکستان. And upon the orders of United Nations, India and Pakistan agreed to the ceasefire agreement on 27th July 1949 and line of control بنائی گئی جو کہ اس ٹائم انڈین پاکستان آرمی کے پاس جو بھی ایریا تھا اس کے سینٹر میں یہ لائن بنائی گئی جو کہ آج تک سٹینڈ کرتی ہے. اینڈ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آج تک کوئی بھی ریزولوشن یا ایک دفعہ بھی کوئی ریفرینڈم نہیں کیا گیا. اینڈ کشمیر اسٹل اسٹینڈز دا ٹیسٹ آف ٹائمز. The Kashmir saga. Kashmir has been on the boil now for more than 3 months. We have failed the people of Kashmir. Azadi! Hey,